La colonie pénitentiaire de Mariinsk. Ces garçons ont volé, tué ou vendu de la drogue. À 200 km de là, Tomsk, l'une des 3 colonies pour filles en Russie. Elles aussi purgent des peines lourdes pour divers crimes. En Russie, environ 17 000 délinquants mineurs sont incarcérés dans 62 camps de travail et de l'éducation. Nous sommes en Sibérie, pour la plupart des enfants à des milliers de kilomètres de chez eux. Notre équipe est la première à pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces lieux. Mais le tournage s'est fait sous étroite surveillance du FSB, successeur du KGB. 6 heures du matin, réveil dans le dortoir numéro 4 et premier appel au saut du lit. Ici, les enfants sont entre les mains des militaires. Leur quotidien est régi par une discipline de fer. Anatoly a 15 ans. Il est là pour avoir volé avec 2 copains un moteur de voiture. La justice russe a la main lourde. Elle l'a condamné à 2 ans et demi ferme. Même la petite délinquance est punie sévèrement, surtout quand les délits sont commis à plusieurs. Dans ces colonies, tous méritent. Même la douche est une récompense accordée 1 fois par semaine à quelques privilégiés. Les autres doivent se contenter d'un robinet d'eau froide. Dix minutes plus tard, un nouvel appel pour les 324 détenus de Mariinsk. Il y en a une vingtaine par jour, dont la moitié par surprise pour contrecarrer tout projet d'évasion. Arrive le footing matinal. Torse nu, été comme hiver, où les températures tombent à moins 40 degrés. Uniforme noir offert par l'armée autrichienne et tête rasée sont de rigueur. Interdiction formelle de bouger dans les rangs. Anatoly sort tout juste d'une mise en quarantaine de 2 semaines. Un passage obligé traumatisant pour chaque nouvel arrivant. Il en parle en hésitant par peur d'éventuelles représailles. Бьют, стирают, заставляют. Старший кто-нибудь. Бьют просто старшие эти пацаны? Провинился вот так вот, может побыть. Но они в основном этого не делают, они так вот разговаривают. Иной раз поматерят, поорут и все. А на тебя за что орут и матерят чаще? À Tomsk, cette baraque héberge une centaine de filles. Leur vie aussi est réglée comme du papier à musique. Avant la gymnastique matinale, elles ont exactement 10 minutes pour faire leur toilette et ranger le dortoir. Larissa a 18 ans. Elle a été condamnée à 5 ans pour complicité de meurtre. Ça fait 13 mois qu'elle est à Tomsk et elle ne s'y fait pas. Ici, il n'y a pas la moindre intimité. Une seule salle de bain pour toutes, le maquillage est interdit et s'il n'y a pas d'uniforme à proprement parler, les filles doivent respecter un code vestimentaire strict. Любой такой вот неверный шаг, все, ты как в пропасть падаешь. Даже здесь вот, как куда стремишься, не имеешь нарушений, там, встаешь на облегченное, на льготное, стремишься скорее домой идти. А там просто ты об этом не задумываешься, что где-то вот так вот. Larissa est mère célibataire et elle n'arrête pas de penser à sa fille de 3 ans, Xenia. Depuis sa condamnation, elle n'a pas eu le droit de voir la petite. Sa seule consolation, ces photos qu'elle garde comme un trésor. Вот. Через месяц ее в 1 класс отправлю. Трудно мне будет ее, наверное, завоевать, ее на любовь, но я буду стараться изо всех сил. Просто я не знаю, она все равно же на меня забудет, какая я. Larissa est devenue dépressive. Faute de suivi psychologique, on lui a accordé des calmants. Mais une dispense pour les activités obligatoires du camp reste impensable. D'ailleurs, Larissa n'en veut pas.
Elle espère pouvoir écourter son séjour par une conduite exemplaire. Inspection des tenues. Une cinquantaine de militaires veillent à ce que le règlement soit appliqué à la lettre. À leur côté, des auxiliaires choisis parmi des détenus modèles aux yeux de la direction qui leur a accordé une certaine autorité sur leurs camarades. Direction le réfectoire. Anatoly, comme les autres bagnards, a droit à 2 repas par jour. Essentiellement de la kasha, la traditionnelle bouillie d'orge, du pain noir avec de la margarine et du thé. La direction affirme que ce menu est très équilibré. Mais selon les ONG, les repas ne couvriraient que 30% des besoins alimentaires de ces enfants. Beaucoup souffriraient de malnutrition. Ici, on mange en silence, sans couteau et dans le respect du code hiérarchique entre prisonniers. Ceux qui sont en bout de table, comme Anatoly, sont chargés de servir les autres. Ce sont les faibles, surnommés les malsains, qui doivent se soumettre aux désirs des meneurs. Un système de caste pervers sur lequel les éducateurs ont tendance à fermer les yeux. Но я скажу так, что данная проблема в детской колонии существует, скажем так, в гораздо более меньших масштабах, чем на взрослой колонии. Хотя эта проблема и есть. И администрация колонии, конечно, решает отчасти эту проблему. Хотя сказать, что мы улаживаем что-то, нельзя. Мы создаем условия, чтобы, не меняя статуса осужденного, избежать конфликтов, которые возможны на этой почве. Retour à Tomsk, c'est l'heure des ateliers de travail. Dans les camps, tous les déplacements se font en groupe et à pas cadencés. Так, 15. Так, пятерочки выровняли. Первая. Вторая. 10. Les filles sont fouillées régulièrement pour éviter le vol d'outils qui pourraient servir d'armes. Atelier de couture pour Larissa. Elle y confectionne des chemises, des tabliers et des robes qui seront vendus dans le commerce. Elle gagne 10 € par mois, un privilège qui lui permet de s'acheter des produits comme du savon ou du dentifrice dans le magasin de la colonie. Mais c'est surtout pour elle la seule chance d'apprendre un métier qu'elle pourra exercer plus tard. Tout le monde n'a pas le droit à une telle formation. Les places sont rares et réservées aux plus méritantes. Платье тоже шьем. Я такое платье отшиваю за 2 смены. Вот. Я хочу такое платье своей дочке. Только, конечно, не такой расцветки маленечко, но, не знаю, мне нравится фасон просто этого платья. Красиво. Dans les ateliers aussi, la surveillance ne connaît aucune relâche. Pourtant, Ludmila Makarova, l'éducatrice en chef, se montre de temps en temps moins sévère. Après 18 ans de service, elle éprouve une certaine compassion pour ses filles. Конечно, это, наверное, первая причина – это болезнь нашего общества. Вот. То есть я это говорю от того, что 80% воспитанниц, которые практически не имеют своих семей, нормальных, благополучных, не пьющих, занимающих воспитанием детей. Поэтому, конечно, вот эта колония – это вот одна из болячек, которые нам бы в России надо решить.
L'éducatrice en chef nous emmène dans le lieu le plus redouté par les prisonnières, le mitard. Dans ces cellules d'isolement sont envoyées les filles qui refusent de se soumettre. Une prison dans la prison, elles peuvent y passer jusqu'à 12 mois. То, что изолировано от общества. Охота пообщаться с людьми, с воспитанницами другими. Никуда не водят, сидим просто. А сколько вы здесь уже находитесь? Я 4 месяца. Я 11 месяцев. 11 месяцев? Вышла, что-то опять сделала? Нет, мне просто взыскание не сняли. Мы поговорим о воспитании. Cours d'éducation civique pour le groupe d'Anatolie. La plupart d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. Les colonies sont censées pallier leur manque d'instruction. Et tous les moyens sont bons, y compris les préceptes en vieux russe datant de l'époque du tsar Pierre le Grand. Во-первых, наипаче всего должны дети отца и матерь великой чести содержать. И когда от родителей, что им, и при них в окно всем телом не выглядывать. Но все потаенным образом. Les garçons ont du mal à suivre, ou tout simplement du mal à comprendre. De toute façon, ces recommandations de bonne conduite d'un autre temps ne les concerneront jamais. Нет, а почему нельзя презрительно к их словам или поступкам относиться, к их велениям, к их наставлениям? Почему? Ну, мать и отец, они как... Ладно, понял тебя, садись. Ребятки, правильно он сказал, но он не договорил. Какие бы они ни были. À Mariinsk, les privilégiés ont le droit de travailler à la briqueterie pour 10 € par mois. Une tâche physiquement dure, mais très prisée par les détenus. Malheureusement, cet apprentissage rémunéré dépend des commandes extérieures de plus en plus rares. Les entreprises russes privatisées ne sont plus contraintes de se fournir dans ces camps. Une situation qui aggrave les problèmes budgétaires des colonies. Mariinsk doit fonctionner avec une aide d'État modeste, trop limitée pour éduquer, former ou simplement occuper tous les détenus. Alors on fait avec les moyens du bord. La tonte de la pelouse à la main en fait partie. Второй отряд, да? Да. Проблемы есть в отряде? Yevgeny sort du mitard où il a passé 2 semaines pour avoir fumé un joint. On lui a retiré son poste à la briqueterie 6 mois avant sa libération. Sa réinsertion dans la société est compromise car il ne recevra pas d'attestation de formation. Они нашли работу, а видите, на воле тоже это безработица и это все. И я не могу даже сказать за свое дальнейшее будущее. Я не могу, потому что я знаю, я научился этому, я научился, можно сказать, хорошо. И не только я так считаю о себе. И я хочу сейчас дальше работать так же. Также мое мнение о воле сейчас. Понимаешь, тут ситуация, конечно, сложная в плане работы. Ты прав, что при наличии работы будет меньше нарушений, будут какие-то стремления у пацанов. Однако не всегда, к сожалению, мы можем предоставить эту работу. Но опять же, есть такая формула. Ее в свое время высказал Чехов, да? Знаешь, кто такой Чехов? Антон Павлович. Знаю. Он сказал такую фразу, что человека воспитывает сопротивляемость окружающей среде. То есть человек должен постоянно работать над собой и не плыть по течению, потому что течение оно может унести куда угодно, а немножко сознательно направлять свою жизнь в нужное русло. И начинать это надо с мелочей. Одной фразой сказать нужны, но нужны для некоторых категорий осужденных. Есть осужденные, которые не заслуживают меры наказания, связанные с лишением свободы. Потому что приходят периодически воспитанники, осужденные за незначительные преступления.
Я считаю, что мог бы суд ограничиться более мягкой мерой наказания. Значит, условно лишение свободы, может быть, какие-то исправительные работы и так далее. Потому что колония в целом, она свой отрицательный заряд дает человеку. И получая этот заряд отрицательный вот именно в таком возрасте, к сожалению... La Russie compte 1 million de détenus, adultes et mineurs confondus. Un quart des familles déplore un ou plusieurs de ses membres en prison. C'est le cas de Vadim, 18 ans. Il purge à Mariinsk une peine de 3 ans pour trafic de drogue et vol. Aujourd'hui, lui et le petit Sergueï profitent d'une permission exceptionnelle pour rendre visite à leur mère. Le hasard fait qu'elles sont détenues toutes les deux dans une prison pour femmes à seulement 20 km d'ici. А мама долго быть в тюрьме? Меня? Да. 2 года и 2 месяца. А за что она? 228 статья. Это что? Наркотики. Ага. Vadim n'a pas vu sa mère depuis 2 ans. Il appréhende ses retrouvailles et la présence des gardiens le met mal à l'aise. Il est trop gêné pour serrer sa mère dans ses bras. Парни, заходите сюда. Это сумки доставки. Вы же привезли маму, да? À partir de maintenant, le temps est compté. Vadim et Sergueï ont moins d'1 quart d'heure pour s'entretenir avec leur mère. Как дела? Баба письмо прислала. Я Сама. замуж, у тебя муж дома. Может быть, с дома немножко, тебя ты писал. Понедельником он прислал, во вторник я Да, отправил. что, 24-го? Вот чили в ушах, прям там внутри. На сутки завтра. Ой, ничего не надо. La rencontre, riche en émotions, s'est bien passée. Les deux rentrent à la colonie plutôt rassurés. Мне легко стало, когда я ее увидел, что с ней все в порядке, что с ней не случилось, потому что не знаю, как у вас. У нас там зоны такие, у нас СПИД, сифилис, одни наркоманы, туберкулез. То, что умирают люди. Не один и не два, а десятками. Le père Alexander Nouvokanov officie une fois par semaine à Mariinsk. Il est très sollicité par les garçons pour qui la religion est devenue un exutoire à la dureté de leurs conditions. Как составное, ну, как сказать, часть или организм какой-то маленький вот того преступного мира. Потому что все это результат их деятельности, вот этого преступного мира, что они здесь оказываются. Они, некоторые сами здесь, вот, в общем-то, как говорится, сознательно украл, убил и даже не чувствуют раскаяния в этом. Они даже ко мне не ходят. Но есть те, которые, как говорится, оступили в своей жизни, и они, по всей видимости, они, естественно, желают как-то реабилитировать себя, найти себя так, обрести себя вновь. Естественно, вот эта попытка происходит здесь через таинство крещения, через исповедь, через чтение духовной литературы, через общение с священнослужителем. Chaque mois, le père Nouvokanov baptise une dizaine de détenus. Les demandes de confession sont telles qu'ils n'arrivent presque pas à y faire face. Des enfants dont on ne sait s'ils recherchent Dieu ou simplement une oreille attentive à leur détresse. И когда говоришь батюшке о чем-то, то, что ты согрешил или еще что-то у тебя в голове, это все остается при нем. А есть такие люди, когда иногда смеются над тобой о том, какие у тебя есть проблемы. А батюшка, он выслушает, им подскажет, может быть, поможет чем-нибудь. То накапливается за то время, когда сюда не приходишь. Какое-то, как сказать, отвращение вообще ко всем людям. Это у зэков почти постоянно. Ну а здесь как-то расслабишься и даже общаться намного лучше, чем
вот так вот вообще в отряде сидишь. Vera est psychologue. L'administration lui a confié les filles séropositives du camp dont on ne sait pas quoi faire. Все, готовы? Причесанные, красивые. Ну что, пойдемте по двое? Ладно, идем. По двое у нас стройтесь, как положено порядочным детям. Конечно, выходите. Elles sont 15, ce sont les parias de la colonie. On les maintient totalement à l'écart des autres. Кто там у нас еще не обулся? Они живут в одной палате, то есть у них санчасти локальный участок. Они все находятся постоянно круглые сутки вместе. То есть вот этой вот группой и днем, и ночью, да. И живут вместе, и спят вместе, и работают вместе. La plupart de ces filles séropositives sont d'anciennes droguées qui sont tombées pour trafic de stupéfiants. Рассаживайтесь поудобнее. Albiana a 15 ans, elle a pris 3 ans ferme. Кто еще? Война войной? Я узнала, что в 2000 году, когда меня посадили, сдавали анализы, я узнала, что у меня ВИЧ. И твоя реакция? Как ты себя почувствовала? Сначала плохо, конечно. Как плохо? На душе было плохо, что задумывалась об этом просто. Тяжело было, что тяжело перенесла это, конечно. Сейчас? Сейчас уже как-то не так. Все равно мы живем, мы же люди. Тоже просто жить надо. À Tomsk, aucun traitement n'est disponible pour les séropositives. On leur accorde seulement un régime alimentaire légèrement amélioré en vitamines et en produits laitiers. Et Vera, bien que psychologue, ne leur offre aucun autre soutien que des séances de relaxation. Мы выполняем такое упражнение. Оставляем носочки на полу. Носочки. Расскажу. Но это еще не все мышцы, которые мы с вами расслабим на ногах. Чтобы выполнить следующее упражнение, сделаем наоборот. Оставим пятки на полу, а носочки будем тянуть к потолку. Готовы? Начали. Там столько возможностей, нормальное питание, витамины, полноценное, все это образ жизни. Вот тут. А здесь все равно оно не было, даже, некоторым помогают там родители с волей, некоторым не помогают, все равно оно не было. Все равно здесь нет такой возможности иметь все это. Fin d'après-midi à Marinsk, 1h30 de récréation. Durant leur détention, la majorité des garçons ne recevra aucune visite de leur famille. Pour les parents, la Sibérie est trop loin et le voyage trop cher. Ne reste que le courrier pour maintenir le contact. Mais Anatoly, lui, n'a plus personne avec qui correspondre. Брат рассказывал, они все из дома прокололи. Она свое пальто с песцом проколола, там шубу, формовки, все вот эти мои куртки, дубленку, пальто, косметику свою продала, такую большую итальянскую. Le ministère de la Justice à Moscou nous a ouvert exceptionnellement les portes de Tomsk et Marinsk. Des colonies présentables, Amnesty International fait état dans son dernier rapport des cas de maltraitance, de torture et de viol, et dénonce un manque criant de structures d'apprentissage et d'éducation dignes de ce nom. Tout aussi inquiétant, le taux de récidive de 80%. Pour presque tous ces jeunes, le passage dans une colonie marque le début d'une vie derrière les barreaux.
даже